Hi friends, nice to see you in our English special program, Fun with English. FS, Fun but Serious English Program. Oke, kayaknya udah lumayan ya, semingguan kali kita nggak ketemu, tapi mudah-mudahan teman-teman semua keep strong and healthy. Teman, hari ini aku akan membahas satu hal yang sangat penting ya, yaitu asking and giving direction. Jadi di sini kita akan membahas tentang bertanya dan memberikan petunjuk jalan. Ini penting. Walaupun some of my students say, Mr. Fahmi, no need to study that. Because aku bisa belajar di Mbah Google. Bener sih. Tapi kadang-kadang the information is not always correct. Jadi hari ini kita akan membahas tentang asking and giving directions. Oke, jadi hari ini ya, seperti tadi sudah saya katakan, we will discuss about asking and giving directions. Aku ambil dari buku saya. Buku saya adalah judulnya Percakapan Lengkap Bahasa Inggris Sehari-Hari. Teman-teman bisa cari ini di Gramedia. Oke, nah teman-teman, when we talk about asking and giving direction, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ungkapannya. Oke, tolong diulang sesudah saya. Can you tell me the way to Blok M? Artinya adalah, dapatkah kamu menunjukkan jalan ke Blok M? Could you tell me the easiest way to Malioboro Street? Teman-teman tahu dong. Dapatkah kamu menunjukkan cara termudah ke jalan Malioboro? Which way is it to Parangtritis Beach? Kemana jalan ke pantai Parangtritis? How can I get to Minangkabau International Airport from here? Bagaimana saya bisa ke lapangan udara Minangkabau International dari sini? I need directions to get to Klewer Market, Solo. Saya perlu petunjuk ke Pasar Klewer, Solo. I think I'm lost. Saya pikir saya nyasar. Is it far from here? Apakah jauh dari sini? How do I get there? Bagaimana saya ke sana? Could you direct me to Pasar Turi? Bisakah kamu memberi petunjuk ke Pasar Turi? Is Safari Garden far from here? Apakah Safari Garden jauh dari sini? Where is it exactly? Di mana lokasinya yang pasti? How far is the museum? Berapa jauh museum? Itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan jika kita ingin meminta petunjuk jalan. Nah, jangan lupa ya, sebelum memberi petunjuk jalan, kita bisa bertanya. For example, where will you be starting from? Where will you be starting from? Artinya adalah, kamu mulai dari mana? Kamu mulai dari mana? Mungkin kalau di telepon, where are you right now? Where are you right now? Sekarang kamu ada di mana? Atau kamu ada di mana sekarang? Where will you come from? Kamu mulai dari mana? Where will you come from? Kamu mulai dari mana? Bagaimana jawabannya? I will start from my office in Bintaro. I will start from my office in Bintaro. Saya akan mulai dari kantor saya di Bintaro. I'm now in Monas. Saya sekarang ada di Monas. I'm now in Monas. Saya sekarang ada di Monas. Teman, biar tidak bertele-tele, kita langsung saja ya. Kita akan melanjutkan.
Kita juga bisa menggunakan ungkapan berikut dalam memberikan petunjuk. Teman-teman, ikuti saya. Sekalian saya baca, teman-teman ikuti, dan saya langsung baca artinya. Oke. Go to the other side of this road. Go to the other side of this road. Artinya, seberangi jalan ini. Seberangi jalan ini. Go straight ahead. Atau, go along this street. Go straight ahead. Go along this street. Jalan lurus. Stay on this street until you get to the circle. Stay on this street until you get to the circle. Tetaplah di jalan ini sampai kamu tiba di bundaran. Keep going straight on. Keep going straight on. Terus jalan lurus. My house is in the alley at the dead end. My house is in the alley at the dead end. Rumah saya ada di gang, di jalan buntu. Rumah saya ada di gang, di jalan buntu. Take the slow lane. Take the slow lane atau take the fast lane. Take the fast lane. Ambil jalur lambat atau ambil jalur cepat. My office is in front of the police headquarters. My office is in front of the police headquarters. Kantor saya ada di depan markas besar kepolisian. Kantor saya ada di depan markas besar kepolisian. Make a U-turn. Make a U-turn. Balik arah. The Mandarin Hotel is on your left. The Mandarin Hotel is on your left. Atau the Mandarin Hotel is on your right. The Mandarin Hotel is on your right. Artinya Hotel Mandarin ada di sebelah kiri atau Hotel Mandarin ada di sebelah kanan. Tergantung sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, mudah-mudahan saya kasih agak banyak biar teman-teman bisa mendapatkan input yang lebih banyak lagi. Oke, teman-teman, saya sudah mempelajari ungkapan-ungkapan yang sudah dalam direction ini. Kita sekarang akan mempelajari kata-kata ini. Tolong dihafalkan. Please repeat after me. Sudah dihafalkan. Oke? Circle. Circle. Bundaran. T-junction. T-junction. Pertigaan. Misalnya teman-teman yang tinggal di Cibubur Junction itu pasti adanya di pertigaan. Crossroad. Crossroad. Intersection. Intersection. Perempatan. U-turn. U-turn. Balik arah. Toll road. Toll road. Jalan tol. Highway. Highway. Jalan bebas hambatan. Bridge. Bridge. Jembatan penyeberangan. Flyover. Flyover. Jalan layang. Underpass. Underpass. Jalan di bawah tanah. Toll gate. Toll gate. Pintu tol. Statue. Statue. Ayo apa? Patung. Dead end. Dead end. Jalan buntu. Alley. Alley. Gang atau jalan kecil. Traffic light. Traffic light. Lampu lalu lintas. Railroad. Railroad. Rel kereta api. Broad street. Broad street. Jalan yang luas. Narrow street. Narrow street. Jalan yang sempit. Sidewalk. Sidewalk. Atau pavement. Pavement. Trotoar. Speed bump. Speed bump. Polisi tidur. Pedestrian.
Pedestrian, pejalan kaki. Zebra cross, tempat penyeberangan. Biker, pengendara sepeda motor. Exit the highway, keluar dari jalan bebas hambatan. Park, taman. Cemetery, komplek kuburan atau makam. Gas station, pompa bensin. Ya, kita sudah belajar banyak ya. Sesudah ini kita akan mendengarkan video, kemudian teman-teman kita akan membahas dan teman-teman pelajari sesudah ini. Asking and giving direction. Dialogue 1. Excuse me, can you tell me how to get to the post office? Follow this main road. Past the first traffic light, you will see the police office. Then you must turn right. Thanks. Not at all. Friends, now let us discuss the dialogue from the video. Ya, excuse me, can you tell me how to get to the post office? Ya, maaf. Dapatkah kamu memberitahu saya bagaimana caranya ke kantor pos? Nah, jadi ingat dalam memberikan petunjuk kita tidak usah pakai you. You turn left, you turn right, you go straight. You-nya dihilangkan. Jadi langsung semacam perintah. Ya. Follow this main road. Ikuti jalan utama ini. Pass the first traffic light. Lewati lampu lalu lintas yang pertama. You will see the police office. Then you must turn right. Kamu akan melihat kantor polisi, kemudian kamu harus belok kanan. Jadi yang perlu di sini adalah turn left, that is jalan Imam Bonjol. Jadi misalnya Anda harus kasih tahu belok kiri itu jalan apa. Anda bayangkan Anda di suatu tempat di Kalimantan atau di mana daerah yang Anda tidak pernah kunjungi. Seperti itu ya, harus jelas. Thanks, terima kasih. Not at all. Terima kasih kembali atau sama-sama. 2. Pardon me, is this the right way to Sarina? Yes. Take the first turn left. At the T-junction, turn right. And in the intersection, turn left. Thank you. You're welcome. Let us continue. Pardon me, is this the right way to Sarina? Maaf, apakah ini jalan yang benar ke Sarina? Maaf, saya kasih contoh-contoh jalannya itu yang ada di Jakarta. Karena saya nggak gitu hafal kalau di daerah lain. Mohon maaf ya, teman-teman yang ada di luar Jakarta. Yes, take the first turn left. Iya, ambil belok kiri yang pertama. At the T-junction, turn right. Di pertigaan, belok kanan. And in the intersection, turn left. Dan di perempatan, belok kiri. Thank you. Terima kasih. You are welcome. Sama-sama. 3. Excuse me, I want to go to the Elephant Museum. What is the bus number? Number 13. The route is Kampung Rambutan, Kota. How much is the fare? 2,000 rupiah per person. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membuat video yang ketiga. Excuse me, I want to go to the Elephant Museum. What is the bus number? Maaf, saya ingin pergi ke Museum Gajah. Berapa nomor busnya? Kalau dulu tuh kita pakai nomor bus ya, tapi kalau sekarang di Jakarta, kita pakai Transjakarta. Ya, jadi biasanya jurusannya dari sini ke sini. Mungkin di daerah lain masih pakai nomor ya, jurusan sini ke sini, nomor 02 dan seterusnya. Oke? Number 13, the route is Kampung Rambutan, Kota. Nomor 13, rutenya Kampung Rambutan, Kota. How much is the fare? How much is the fare? Berapa ongkosnya? Bus fare itu ongkos bus 5,000 rupiah per person. Ya, tergantung ya. Kalau di sini bus Transjakarta biasanya 5.000. Kalau di daerah atau di mikrolet atau dan lain-lain mungkin tergantung biayanya berapa.
I think that is the explanation for the third video. 4. This street is not straight. It is winding. Be careful. There is a speed bump. Okay, there are many people on the sidewalk. What are they doing? They are jogging. Teman, sekarang kita lanjutkan dengan video yang keempat. This street is not straight. It is winding. Jalanan ini tidak lurus. Jalan ini berbelok-belok. Be careful. There's a speed bump. Masih ingat tadi speed bump? Polisi tidur. Hati-hati, ada polisi tidur. Okay, there are many people on the sidewalk. What are they doing? Okay, ada banyak orang di, masih ingat sidewalk? Ya tadi, di trotoar atau tepi jalan. Apa yang sedang mereka lakukan? They are jogging. Mereka sedang berjalan atau lari pelan-pelan. Bahasa Indonesia juga kadang-kadang mereka sedang jogging. Boleh aja ya. Friends, we have already discussed a lot about asking and giving directions ya. Hal ini penting kalau teman-teman pergi ke luar negeri atau ada nasabah yang datang ke kantor Anda, orang luar negeri ya, ingin tanya misalnya dia ada di airport, please give me direction, I want to come to your office. Misalnya seperti itu ya. Saya makasih banyak, sudah banyak sekali komen-komen yang positif dan Mr. Fahmi bikinin anak ini itu silahkan hubungi saya lagi ya. Tapi kalau misalnya ada ingin informasi lebih lanjut tentang khusus privat atau in-house training, saya juga membuka kesempatan untuk itu. Silakan hubungi saya di 0815-9922-927 0815-9922-927. Okay, thank you very much. I'll see you in another program. See you and bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.